Sabado padaan, Birnis, mangita na kong puhunan. Uya na ko kakuan, wa ko kaila Ginoo, pero igabot sa buwangan, magampo ko makadaog. Oh, makay yung ko nga Ginoo madag-alang ko kay heron nga na ako'y kwarta. Pero di siguro na siya pwede. Usay makadaog man Ginoon ko. Ang resulta po dog makadaog ko, mahubog kay damay para inom, kay nakadaog man. Inom na yun. Daogan man ka brad, inom tao, inom. So mao na siya ma-premium sa makadaog sa buwangan. Karon nga nako liha nang nagtubo na gyud nadugay na nga murag wa ko makasabot sa akong kaugalingon nga mas daol di ay ang Ginoo, mas maayo di ay i-kompanya ang naa sa kanang grupo sa Ginoo. Nagsugod o kuan kanang betang couples for Christ, diha ko nagsugod nga may di ang Ginoo. O nga di ay mga nakapaminaw ko ba dayon grupo po sa BLD, bukas loob sa Diyos. Kayon po ko nga, may gidi ay. Kay ang nag-una sa amo pingon man nga nindot gyud nga naa ka sa Ginoo. Amo to nga pag-aghat pod sa adiha sa simbahan sa Katoliko pa man ko. Pag-aghat sa Katoliko nga nagliminister ko. Pero kuan badlunganon nga liminister. Magwali gani ko. Dugay kay ko, makalimot magugundang niya hantod ang kanang akong giwalihan. Nang huyab na kay gigutom rag kamo ba? Oh, kagutom na sad niya. Muna nga ako dalion ni adto og wali. Muna nga karon diha na nga karon na samtang nagliminister ko. Naninduol pa jud mi og kanang mga grupo sa kanang born again. Didto mi kang pastor Aton, pastor Flor. Didto mi. Maminaw ko sa lahi ang sa pari, ang sa pastora lahi po di ay nindot kay direkta nga tanan nga bersikulo way bawal dindot sa Katoliko bawalan ka. Mingon kanira jung nga bersikulo ha brad. Ayaw na pagtatsog lain. Ano man kasi ang pari ray may katungod ana. Mo ba? Amo to nga wala lang lingon ko. Wala lang ko. Hantod nga pag kuan ako sa kanang born again ano nga ang bersikulo diri iguman bagto na pud sa bersikulo iguman hangtod gud nga masabtan nga ang mao na tumong nasa bersikulo no mo na nga diha ko nakaingon nga nindot nga ato ging masabtan kay ug anto ka sa Katoliko dili ni papanaway ka nagaran man Katoliko minaw ron ya mingon niya sila nga nanaway ko di ay bahala lang mo din na kay mo naigingon nga depende kung amot kay katong tanang Katolikong nangamatay no ay ko gina na impierno sa tanan wa kay naguot na ro sa impierno ug mao nang nangamatay nga tanang Katoliko nangamatay to sa kuan impierno mo na nga diha na nga nag-abot na nga kanabang duol murabag di na ko ganahan noon sa mga wali mga kuan sa kanang Katoliko ning concentrate na lang yun mi sa born again ka akong mga anak nakasabot sad nga ang born again murag direkta kanang wa kay laing kasabtan nga wagi pagkag mga santa mga kuan niya magkuan ka kanabang kay tudloan gud mi nga kanabay tang napo ka manamo di man ay na pwedeng daghanon di na kanang daghanon gud ba mo na nga magbalik-balik na gani na siya nga kuan dili man din siya pwede pero ilaha man na silang gi-adapt mo po na sa katiguangan mo po na gi-adapt nyadto mo na nga karon ingon ani ni atong gibuhat mas maayo di ay magdirekta ka ngadto sa Ginoo kay dili kanang bitang wala kay sabod no kani tanan kita tanan kay bawon naman ta kay born again unsay asa atong direksyon una nga ang ako lang yung kalipay dako na gyud akong kalipay nga ang akong mga pamilya nag-ipon naghayusa diha sa Ginoo ako mga umagad mga buutan sad kay ako sa amo siguro sa dili ni ako pagdaig daan naman gyud ni ako mga umagad ako man na obserbaran mga buutan muna nga naas Ginoo kay kung wala pa tingali ning grupuha, wala pa ni makasabot.
nga naaya Ginoo, ambot kadaghang badlunganon siguro sa kalibutan. Oh, kalabad gas o sa akong nga sa ginikanan. Muna nga ako dako kalipay. Mura bag og ibang ang ug tag nagisgot tag gadaogan dili lang kay milyon, bilyon, trilyon. Kini siya forever ni siya. Kay ang purpose gud nato, ang purpose ako maning nalantaw, ang purpose gud di ay nganong mga anatan haron duha ra man gyud kapaingnan, langit ug impierno. Ako pang gingon ano naghimo pa man Ginoo og impierno? Ay wala na lang ginunta na, no? Kay iba na nagi-abolish lang tanang impierno. Pero daghang mag-abusar. Usan ako ka mag-abusar kay wa may malangit man tanan. Muna nga ang kanang ni ang kaning ni ang ako ang kana ako kuan pa na kanang kuan pa ni kanang sa ako bang obserbasyon murag sa journey pa akong evaluation murag naa pa ta sa siguro og ibutang tag naglakad tag 1 kilometer naa pa ta sa 1/3 of kilometer sa ako ang kinabuhi nga pagduol si Ginoo kay dili man ko ka perfect may kayo ko nga duol ta si Ginoo karon maayo luwas patarong karon na inig ugma aonya pila ka higayon makasugat ga ug unsa mga klase sa mga tao nga imong masugatan din ha usab ang imong determinasyon nga binag makasugat ga sa imong kontra makalagot no yung nga di gigapugnan kay naa pa man tas kalibutan kay mo ingon ni Manny ganiha ug sa papel pa na nga dako nga puti tulbok rata sa ka tadapita may gani kay gikit-an patas Ginoo, no? Kitaan patas Ginoo nga naa usa patas labot nga luwasonon. Kay dako man kay ning kalibutan, kay ngo bitaw ko nga kitaan kas Ginoo tanan nga kadako aning kalibutan. Kita kog picture nga ang Ginoo gihakop niya ang earth, gihakop niya ang tibuok earth. Sayo na din niya paglili, mura pa tag nagkupot ra tag gamay kay Julin ba nga to lang malaan matan-aw ra nato. Oh. Ingon na ka kuan ang akong di ako na obserbar nga dili di ay pwede nga matago ang tanan mo na nga sa akong sa pamilya takas siguro mura pila naman ko ka minuto ha pila na ko 5 andangan na ni pa man ko malimot na kita undang. Asam ko dapat tapos. Undangan na ni. Sunod na siguro, testimony ko balik. Sunod ko. Masig mag-goal na. Mag-goal ba? Gutom. Rupupukupod. Sakto na lang siguro. Sakto na. God bless. Happy birthday day. Amen. Salamat pa. Napabay ganahan mag-testimony mga kaiksunan? Wala na? Naday ka ng snacks diya sa kilid mga kaigsunan kung kinsa to'y nagigutom. Labi na sa Papa. Requested sa Papa. Gid. Okay, so arin ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So ato nang i-ready ato mga kasing-kasing o gunahuna sa pagpamati sa pulong. Atong tawagon si Pastor Joyces Buhos. Pag atong pakpakan ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Hallelujah! Maayong buntag sa tanan. Nindot, butanganan rin, no? So, happy Father's Day sa tanan, no? Ubay-ubay gid ang testimony karon, no? Doon natin mga bag-o nga naabot ron, no? Dalaygon ang Dios sa matag usa kinabuhi. Nya. God is good. Okay. Malipayon bata diha sa Ginoo, Igsoon. So nag-uwan man, pasalamat ta sa Ginoo nga karon ra gid giuwan kay kung ganina murag lisod gyud og mahuman atong mga bulaton. Now anyway, no mapadayon ta sa kuan. Sa karon nga Father's Day, no. Sani kaning usa ni kadako nga kanang kuan paghinumdom, paghatag og sani kanang pasidungog, no, sa mga sani mga kaamahanan. Sakto ba nga word kaamahanan, no? Tungod kay sana dili po dalim kining gitawag natog mga lakaw aning mga amahan, no?
regardless kung unsa ilang gibuhat, kanunay gyud bisan gani sa Biblia nagasulti nga bisan unsa kadautan sa tao nagtinguha gid siya maayo alang siyang mga anak. No mo na nga hisgutan nato karon ang unsa man ning mga amahan, no? Unsa may mga maayong buhat ani. Apan maghisgot kita dili sa amahan nga ania sa kalibutan, no? Though ania sa kalibutan apan mga makuhaan nato mga gitawag iconic character nga nasa Bible, no? Makuha nato diha, no, ang mga lahi-lahi nga mga pagtulunan sa lahi-lahi nga mga katawhan, no, sa Ginoo. Muna sa dili pa ko magsugod, let us pray. Father, in the name of Jesus, salamat sa Dios nini nga higayon, salamat sa imong maayo Ginoo pagkabuutan sa imong pagkamaayo kanamo, salamat sa imong kanunay nga pagpanalangin namo Ginoo diha sa spiritual, sa physical, sa health namo Ginoo, sa mental and emotional, bisan pa sa finances Ginoo. Salamat o Dios nining tanan Ginoo, imong gitagbo ang tanan Ginoo nining mga aniaging simana ug bisan pa sa umaabot Ginoo. Dalaygon ka o Dios ug karon Ginoo among gihangyo ay imong balaang espiritu nga mukuyog, mutakob kanamo Ginoo uban sa imong presensya o Dios nga maghatag kanamo Ginoo igo Ginoo nga desire sa pagkaon sa imong pulong Ginoo. Himuang nga imong ihagsa karon nga mga kapadayagan gikan sa imong pulong o Dios. Maghatag kani kanamo o Ginoo kalig-on, maghatag kini pagbanlong, maghatag kani namo Ginoo maayong pagtulunan ug himua ang matag usa namo kakasing-kasing nga mahimo kining tabunok nga yuta Ginoo nga kining tanang pulong nga imo Ginoo ihatag kani kanamo o Dios. Mahimong motubo ug mahimo kining hinungdanon sa among paglakaw niining kinabuhi Ginoo. O Dios, panalanginan nimo ang matag usa Ginoo labi pa sa karon nga adlaw o Dios sa paghinumdum namo sa mga kaamahanan Ginoo. Himuang ang matag usa ka amahan o Dios diri man sa physical Ginoo o dito sa live o Dios, ikaw magapanalangin, ikaw maghatag sa tagsa ka mga bahin Ginoo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, and I decree and declare that angels shall be here, O Lord, para pagbantay sa matag usa ka namo Ginoo. Walay lain nga walay masakmit nga mga pulong nimo Ginoo. Ang tanan mahimong hinungdanon alang kanamo. Dalaygon ka in Jesus mighty name. Amen and amen. Now, atong hisgutan din no, since naghisgot og amahan, adunay mga butang ba sa atong kinabuhi. Especially more dili kayo ka-relate ani ang katong wala dili pa gid matawag nga fully amahan, no? Matawag lamang ang usa ka amahan kung kita naa siya anak, no, it could be spiritually or kanang physically. Now hisgutan nato ni nga adunay mga butang nga makuha ang usa ka anak diha sa amahan sa panahon nga siya sa diha nga sa diha nga ang amahan adunay gibuhat nga maayong buhat atubangan sa Ginoo, no, gitawag ni siya og legacy, no, gitawag ni siya og legasya sa usa ka nagsunod. Ato ni siya makita bisan pa diha ni Ginoong Hesus. So si Ginoong Hesus sa diha nga nagpuyo ni ngari sa ning kalibutan na naghatag siya kanato og mga pagtulunan nga even hangtod karon atong gisunod. Og sa atong pagsunod even karon nga mga kapanahunan naghatag ginig maayong bunga alang sa tuwa. So inani ka importante ang legasya nga gibilin niya. Apan do daghan na kayo taghisgutan about sa mga maayong buhat ni Ginoong Hesus, atong hisgutan ang mga maayong buhat sa katong daang tugon, no? Tungod kay kung atong tan-awon ba, even gani sa New Testament nag-ukay man nga even the blessings of the saints in this season sa New Testament is from the blessing of Abraham. No, God blesses us through the covenant nga yang gibuild nga to kay Abraham tungod kay lahi. No, lahi. Tungod kay si Abraham una sa tanan siya ang nakasabot sa faith nga atong nahimong requirements para ta maluwas ani sa New Testament. No, mo na siya pamaagi kay wala man giluwas ang tao pinaagi sa kugi, pinaagi sa bisan unsa, giluwas ang tao pinaagi sa pagtuon niya. Og ang nakamit ana ang requirements si Abraham, siya nakahibaw ana nga naman pinaagi siyang pagtuon, nahimo siyang matarong. So kita sad nahimo tang matarong pinaagi sa pagtuo ug ang pinaka-patriarch nag-una ana si Abraham. Now, atong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham. Though dili ni kang Abraham specifically kundi sa mga nagsunod sa iya, no? Nagsunod sa iya. Now, muarita sa kinabuhi nga pinaka kanang gitawag nato usasad sa linya ni Ginoong Hesus. Kini si David. No? Kisay nakailan ni David. No, ni David. Now, ari na to tan-awon diri sa una sa tanan din sa 1 King 11:12.
No, 1 King 11:12. So aduna ni siya gisuwatin no, nakasuwatin niya ang gitawag natog panag-ingnan nga nahitabo kini ang istorya ni Solomon no, sa dihang nagpadayag ang Ginoo kang Solomon. Okay? Sa 11, sa busa ang Ginoo miingon kang Solomon, tungod kay kini mao ang imong huna-huna og wala nimo tumana ang akong kasabutan ug ang akong mga lagda, ang akong gisugo kanimo, langkaton gayud nako ang gingharian gikan kanimo ug ihatag nako kini sa imong sulugoon. So baka ingon mo nga kon lagi na judgment lagi na nga gisulti nga inherit ang sana legacy man katong gistoryahan. Now, atong makita din ni mga igsoon sa panahon na ning mga higayuna no, si Solomon nakasa sa Ginoo. No, nakasa sa Ginoo. Sa diha nga nakasa si Solomon sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga bawion no ang gihatag tungod kay si Solomon mo'y nahimo nga kanang ning sunod kang David. No, siya ning nahimong nagsunod sa kingship ni David. Muna ingon ang Ginoo nga wala man nimo tumana ang akong gisugo, langkaton kini tanan sa imuha. Ang akong gihatag, no? Ang akong gihatag. Apan diri sa dusi ang pinakamaayo nga gibuhat sa Ginoo. Ingon ang dusi, apan tungod og alang kang David. Tungod og alang kang David. Naay mga higayon sa atong mga kinabuhi nga dili unta tatakos. Dili unta tatakos, no? Ang judgment unta sa Ginoo aris ato Apan like ingon ang Ginoo, sana like ni Solomon, giingna sa Ginoo, apan tungod kang David. Muna sa atong kinabuhi karon, nasayod ta no sa diha nga nakabagat ta sa kinabuhi ni Hesus atong sana niduol ta og atong gikuha ang kinabuhi ni Hesus og nabag-o ta no nahimo adunay kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Ingon ang Ginoo sama sad ani ang Dios nagpaabot sa ato nga tungod og alang sa akong sulugoon nga si Hesus. No, tungod og alang. Nga naman kitang tanan we are subject for judgment. We are subject for judgment, but the legacy nga gibilin ni Jesus Christ, just like sa gibuhat sa Ginoo ngadto kang Solomon and David, nahimo siyang legacy nga gibilin. Bisat, no, putong tanan ba? Sa karon lang, Jesus ug sa ato 2,000 plus years ago, still the legacy lives. Still the legacy. Nga naman, nakapupo ta sa mong bunga nga iyang giugmad. Iyang giugmad. Mao sa to sa kinabuhi ni Solomon. Sa diha nga nakasa, patay na si David aning time naghari nagpila ka tuig si Solomon, apa nakasa si Solomon ug giingnan sa Ginoo, langkato nako tanan akong gihatag sa imo katong gikan kan David. Pero tungod og alang kang David, dili na lang atong sumpayan. So tungod ug alang kang David nga imong amahan, dili nako kini himuon. See? Naay mga butang sa atong kinabuhi ba nga mabagtan unta natong mga bati nga sitwasyon aba for the sake of someone. For the sake of someone. For the sake of someone. No, and I pray that this someone is us. Kita. No? Adunay butang sa atong kinabuhi, no? Nga kung halimbawa ron nakoy anak, kung nanakoy anak, subject for judgment ang akong anak, moingon ang Ginoo for the sake sa imong amahan. Buhion ti ka. For the sake sa imong amahan. No? For the sake sa imong inahan nga man nagmatinud-anon sa kuha. Mabuhi ka. Mabuhi ka. Protektahan ti ka for the sake. Ngunay usa ka ligasiya nga atong makuha. Sa diha nga kita nga nakasabot nga naatay dapat ibilin ligasiya sa next generation. Muna nga kung atong makita karon, bitaw yot ayaw mo kahibong no adunay mga tao nga magsangyaw katong bag-o pa, ayaw mo kahibong nay magsangyaw, ayaw mo kahibulong nga nay nagtagad pagpadayag sa pulong sa Ginoo nga naman ligasiya ng ibilin aron makaingon ang Ginoo for the sake sa akong magwawali nga si kuan, dili tika i-judge kay nituo ka sa akong pulong nga ilang gida. For the sake, this word for the sake, tungod og alang sa pulong nga imong nadawat tungod kay naay nagsangyaw. Ang hukom bawa sa imo tangtangon ako ang hukom. Kitang tanan we are subject for judgment, but for the sake of those katong wala na kita kahibaw kinsa pinakaunang nisangyaw sa tuwa. But for the sake of them, here we are alive. No, alive, protected by the grace of God. Grabe ang gibuhat sa Ginoo. Usa ka ligasiya nga bisan gani kung atong tan-awon ba, wala ta kahibaw kinsa to.
Kisa tong mga tao nga nagpray. Nagugmad diha sa kadlawon sa kagabion nagpray for the sake of us. Aron lang kita matag usa dili mahimong subject for judgment. We can avoid, no? Na adunay mga sistema nga gibuhat ang Ginoo to avoid judgment. To avoid judgment. Pag-avoid sa judgment is to believe someone. No, believe those kanang sanay gisangyaw sa usa ka tawo. Believe sa gitudlo sa usa ka tawo, especially katong mga tawo nga nagmatiud-anon sa Ginoo. Malikay ka sa bisan unsa. Malikay ka sa bisan unsa. Now I remember sa panahon nga kisa ba nakahinumdum ani nga story sa Old Testament kipo ni siya nga sa panahon nga si David ba no usa ni siya ka contradiction ani nga subject. Sa panahon nga grabe kay paningkamot si David, muto siya paningkamot nga mapildi man siya. No, nakapungutan siya murag pildihonon man ta ani. No, adunay sistema nga gibuhat pud ang usa ka dark usa ka dark system nga naka-inherit ang mga tao that even the man of God wa ka penetrate. No, adunay mga butang sa atong kinabuhi nga usahay maka-penetrate nga naman wala ta naminaw sa usa ka tawo nga nagdalag ligasiya sa iyang pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Once dili ta maminaw ana, no, once dili ta mo tagad, once dili ta mo honor ang napita nga naman kinahanglan sa atong kinabuhi sa atong pagpaminaw, we have to understand how to to grab that certain grace nga gibutang sa Ginoo sa usa ka tawo nga pwede natong kwaon. Pwede natong kwaon. Usahay man gud sa atong pagkagarboso, di nila nato tagdon. And it is the system nga atong gi-contradict, atong gi-fight against. Gi-fight against. It's a system. But that system is kanang maunta na ang gihatag sa Ginoo sa atoa for our own advancement. But nahimo siyang disadvantage sa toa, nahimo siyang judgment sa toa because the system kanang nakurap. Nakurap na wala na to mahatagi og bili. Muna ang mga tawo nga nailigasya kinahanglan hatagag bili. Mauni ang mga amahan. It's either you are a father spiritually or physically. Dapat hatagan ka kung sakto nga honor. Hatagan ka sakto nga honor kung usa ka kaamahan. No, regardless kung amahan or inahan ka, kasi moingon po na mga mama nga, wa matay labot. No? Apil ang tanan. Nga naman, ang matag-usa nato nagbilin og ligasiya. It's either bad or good. It's either bad or good. Muna usa ka nindot sa gihatag sa Ginoo, no? Nga giingon niya, apan tungod og alang kang David nga imong amahan, dili nako kinhimuon sa imong mga adlaw, apan lang kato nako kini gikan sa kamot sa imong mga anak. No, aduna bay mga judgment nga nahitabo. No, apan naghuwat ang Ginoo og kanang gitaw nato mubarog sa atong generation. Mubarog sa atong generation. Nga Lord, for the sake of this next generation, ako'y mubarog. Harod ang judgment di maabot sa ilaha. So that the redemption, so that the salvation, so that the restoration shall be upon them. And not judgment. Lord, I stand in this generation, no? That your mercy shall prevail over judgment. Muna siya. Nagkinahanglan ta og tawo nga mobarog. And I pray, akong giingon kanina, I pray nga usata sa mobarog nga magbilin og legasiya sa sunod nga generation. Sunod nga generation. Now, ikaduha nga punto nga atong paghisgutan karon, no, dili lamang usa ka punto sa legasiya, kining gitawag kanang judgment, no? Kining gitawag grasya nga gibubo sa Ginoo in behalf sa ni pag-inherit og judgment, but aduna pa gitawag nato inheritance nga makuha nato kanang kanang pag-inherit nato og mercy, kaluoy sa Ginoo. No, kaluoy sa Ginoo. Na ato tan-awon diri sa 1 King 3:6. 1 King 3:6. 1 King 3:6. Okay. Og si Solomon miingon, ikaw ang nagpakita og dako og walay paglubad nga gugma ngadto sa imong sulugoon nga si David, nga akong amahan. Tungod kay naglakaw siya sa atubangan nimo diha sa pagkamatinumanon,
sa pagkamatarong, sa katulid, sa kasing-kasing, uban kanimo og ikaw nagtagana alang kaniya ni ining dako og walay paglubad nga gugma og naghatag kaniya og usa ka anak nga lalaki aron mulingkod sa iyang trono ni ining adlaw. Usa sa mga sistema nga buhaton sa Ginoo sa toa sa panahon nga masabtan nato, no? Kini giingon diri ba, no? Ato makita dinhi nga ang legasiya ni David nga gibilin sa iyahang anak mao ni. Una, unsa to? Nagbilin si David og legasiya ngadto kang Solomon nga nahimo nga panag-ingnan nga si Solomon naka-experience og kaluoy sa Ginoo. Nga naman ang iyang amahan nga si David naay gibuhat. Unsa man iyang gibuhat ni David? Pagkamatinumanon, una, pagkamatinumanon, dili ka pwede mahimong usa ka legasiya diha atubangan sa Ginoo ngadto sa next generation kung ang pagkamatinumanon wala sa imuha. Kung wala, no? Pagkamatinumanon. Number 2, pagkamatarong. Pagkamatarong. Number 3, katulid. Dili tulid sa lakaw, gi-specific diri. Katulid sa kasing-kasing. Katulid sa kasing-kasing. No, katulid sa kasing-kasing. Mauni ang mga tao, no, mauni ang mga katulid sa kasing-kasing uban kanimo, no, uban sa Dios, katulid sa kasing-kasing. Adunay mga buhaton ang Ginoo sa next generation apan dili kini mahitabo kung ang tao wala ni barog niini nga tulo ka kriteria. Adunay dili maka-move og tarong ang Ginoo kung kini nga kriteria wala nato na fulfill, wala nato na meet. Kini nga kriteria pagkamatinumanon, pagkamatarong o pagkatulid sa kasing-kasing. So lahi di ay ning pagkamatinumanon o ang pagkatulid sa kasing-kasing. It could be di ay nga matinumanon ta sa Ginoo apan dili tulid ang atong kasing-kasing. No? Pwede di ay. Pwede di ay nga matarong tatubangan sa Ginoo apan atong kasing-kasing dili tulid. Nga naman gi-specific man gud og sulti diha sa Biblia. Lahi na sila. Naay kategory. Naay kategory. Gi-categorize niya og tarong aron masabtan sa tawo nga dili pwede nga latangan ang mga pamaagi niya. Tungod kay ang Ginoo una sa tanan sa wala pa lang ta na tawo ang sistema nabuhi na. Igo na lang ta sa pagsunod. Usahay man gud kita gay mangitag pamaagi nga sundon sa sistema nga iyang gibuhat na. Not just like sa Old Testament ba nga kana ang mga pare sa una ang sistema nila naghimo sila sinina sa high priest. Nya sak muna sa sukura. Dili pwede nga ang musulob ana igsulob huot gani padakan. Dili na siya pwede. Sa ilang panahon sa una. Kung high priest ka, kailangan ang katong gihimo nga sinina, kung unsay size ato, kinahanglan makiuyon ka ato. Kung tambo ka, kailangan mo daot ka aron makasulob ka ato. Kung gamay kay kastanan niya, luag to siya, dapat magpatambo ka aron maigo ka ato, mainsakto jud. Dili na siya pwede. Sa ilang panahon sa una. Pero sa ato ang panahon karon, no? Tungod sa atong panahon karon, nakorapta sa mga pangamaagi nga gitawag nato sana kanang mixtures of Babylonian style. Nga gitawag nato nga sana kanaging gitawag nato nga kanang sana gusto nato iuyon ang agi, gusto nato iuyon ang pulong sa Ginoo sa atong lakaw. Di pwede. Di pwede. Nga ang pulong sa Ginoo mo adjust sa tuwa. Di pwede. Di pwede. Ang gusto sa Ginoo, kita ang muuyon unsay size, unsay sukod sa pulong sa Ginoo. Kita'y makiuyon. Kung gusto sa Ginoo nga padaoton ta, mudaot ta. Kung gusto sa Ginoo patambukon ta, kita'y mo adjust. Dili ang pulong sa Ginoo pa-adjust nato sa atong kaugalingon. And that's the legacy nga gusto sa Ginoo mahibaw-an sa matag usa. Dili na pwede. Nga naman ang Ginoo una sa tanan dili tiluring. Ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo dili tiluring. Pulong na, gahom na sa Ginoo nga mo'y muusab. Makausab na og kinabuhi, dili na pang pausab og size. Di na pang pausab. Pangpausab na sa kinabuhi. Mo bitaw usbon, dili kay usbon ang pulong sa Ginoo, usbon ta. That's why giingon siya the word of God dili gid siya mausab. Pero pwede siya mausab. Usay atong usbon, mo nang di ta mausab. Baliman. Baliman tong mamaagi. Usbon na to ang pulong sa Ginoo. Ang resulta wa ta na usab. Kita ang mausab. Unsay gisulti sa Ginoo haron ta mausab. Inanaon na to. No, mo na ligasiya nga nakit-an ni Solomon sa iyang amahan. Even sa iyang pagpray ngadto sa Ginoo. Ang imong og si Solomon miingon, ikaw nagpakita og dako og walay paglubad nga gugma sa imong sulugon nga si David. Nasayod gid si Solomon sa lakaw sa iyang amahan. Nasayod si Solomon. Mo nagikinahanglan sa tong mga kinabuhi as men. Kinahanglan makahibaw ta sa mga fathers nga atong ginasunod.
unsay mga lakaw usab kanila. Aduna ba ni nga mga kriteria? Nga naman, kini nga mga kriteria once makahibaw ta kung naamay sayop, no? Ang tanan nagpuyo sa grasya. Gikinahanglan po natong sabton, no? Adunay kapakyasan ang mga tao. Aduna tay panahon sa pagtabang pud ana. No, aduna tay mga kahigayonan nga itudlo ang Ginoo pagtabang ana apan wala tay kanang sani kaning rights nga mo judge dihang dapita ang Ginoo na ana. Apan sa atong kinabuhi ato pong tarungon nga kini atong makita nga usahay man gud ba makita nato nga si pastor da sayop di na ko ni siya tuhukan. Instead nga ikaw magpugi ka sa imong kaugalingon nga dili ka masunod ana, imo na hinuong yaw-yawan og lain. Imong tiwasan ang sitwasyon. That's not the system of legacy. Kung gusto ka og legacy, focus sa imong kaugalingon. Kung gusto ka mo build og legacy, kung ang tao nga nag-build og legacy nasayop na siya, pasagdai. Kung naatagan ka sa giyog kapadayagan tabangan, tabangi. Ayaw yaw-yawi, ayaw unsa-unsa diha. Usay man gud kanang sana, we are so obliged ba mura kita kanang sana kanang gusto ta nga kung nasayop na siya kinahanglan mangayo siya pasaylo sa kuha. Repentance is not for men, is unto God. Usay mo gud kanang grabe kita ka kon ba position seeker kita nga gusto na to kung masayop ni siya dapat mupasaylo jud ni siya kuha. Wa ka kay baw nga kana siya bisan nasayop na siya na ngay nagpasaylo sa Ginoo, ikaw wa pa ka pasaylo ang Ginoo human na. Mas labaw pa ka hinuon ka sa Ginoo. That's not a good legacy. Tago to na siya pero makita na sa Ginoo kita katulid sa kasing-kasing. Katulid sa kasing-kasing. Adunay katulid sa kasing-kasing kag gusto sa Ginoo makatuna nato aning napita. No? Sa mga pamaagi. Sa mga pamaagi. Mo na siya ang gitawag nato sa ganina, gitawag nato grace over judgment, no? Kini mercy, no makuha niya nga kaluoy diha sa Ginoo. Kaluoy. Gikaluyan si Solomon sa dihang nakita sa Dios ug iya ganing gikuan, murag iyang murag sana, murag kita ba? Nga Ginoo kanang sana kanang Dios amahan kanang giluwas man kunimo pinaagi ni Hesus. Oh, kanang yana ba, no? Parehag pamaagi. Giluwas man ko nimo. Tungod sa imong pagkamatiud, anon nga to sa imong servant, sa imong anak nga si Jesus. Luwas man ko. Munang naluwas ko karon. Dili na kami still moingon nga Lord, nagpugi man ko gahapon kay nagkuan, tunay semana nagkuan ko. Dili na kakainan na sa Ginoo. Unsa man, Lord, si Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Dili ta bitaw magpalaban. Dapat makahibaw ta sa usa ka sistema, no? Kana nga sistema. Nga ang tanan natong gibuhat dili haron kanang mahimo tang hambugiro atubangan, especially kinigid atubangan sa tao. Di man ta kapanghambog sa Ginoo kay abot ato dito luhod sa Ginoo. Sukmatan ta sa Ginoo kung maginbinuang ta. Igampo na to imbis kay grabo na kay tasanan, mo kay ta kahimong itoy atubangan sa Ginoo. Just like Isaiah chapter 6. Sa diha, chapter 6 siya. Chapter 1, chapter 2, chapter 4, chapter 5 nagprophesy siya. Gitawag ba siya sa Ginoo nga false prophet? Genuine siya. Pero pag sa panahon nga na-meet niya ang king, ang Diyos dito sa kalangitan, dito sa trono gin mismo, iyon siya, woe unto me. Sa kapag kaluoy, pagkaalaot nako. Kaya ang akong o nagpuyo ko sa mga tao nga puno sa pagpakasala ug ang akong dila puno sa pagpakasala. So nakita niya, genuine siya nga prophet, ang iyang baba gigamit sa Ginoo para pagpamaba sa mga maayong butang, sa mga pamaagi, sa will of God. Apan sa panahon na meet niya ang tinuod nga hari sa kalangitan. Dito nakakita niya nga bisan pa og gitawag kag national prophet at ubangan sa Ginoo, mahimo jud kang itoy. Mahimo jud kang itoy. Usan ni kaligasiya nga atong tan-awon nga ang tao nga nagtan-aw og legacy ikabilin sa iyang next generation kinahanglan itoy at ubangan sa Ginoo. Kanang kamao muluhod piko. Dili lang tuhod ang upiko, apil ang kasing-kasing pikon at ubangan sa Ginoo. Muna'y ligasiya gusto sa Ginoo sa tuwa. Di na to pwede ba nga sana kanang sayon-sayonon. Usay mo gud sayon ra kay sa tuwa. Sayon ra kay sa tuwa. Ang mga butang nga sani kanang bali-balio na to ang prinsipyo sa Ginoo. Di madag bali-bali. Di madag bali-bali. Kita dapat mabali at ubangan sa Ginoo. Muna siya, no? Mercy. Nakita ni Solomon, tungod sa gibuhat siyang amahan, naka-experience siya og kaluoy sa Dios. Naka-experience siya og kaluoy sa Dios. Now, here's number 3. No? Usahay mo ni pinaka-paborito sa tanan. And I hope, dili
ni nadiri, no? Kining gitawag na tog blessing and security. Da usay man gud magsige na lang tag blessing, blessing. Wala ta katulid sa kasing-kasing. No, di nato ati manon. Pero usa ka dakong sayop, muna ako ni siyang gipaawahi, no? Arita sa 2:45, First King gyapon siya, 2:45. Mura tang nag-story ra jud ani. 2:45 sa First King. Ano unsa man ni? 2:45. Sa apan si Hari Solomon mahimong bulahan og ang trono ni David mahimong lig-on sa atubangan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Apan si Hari Solomon mahimong bulahan ug ang trono ni David mahimong lig-on. Now this covenant na-establish niya sa panahon nga si David pa ang nagdasaging harian o gihatagan siya og kapadayagan ngadto sa Ginoo nga pinaagi nimo ang kaasa ang imong lineage, no? Ang imong dugo isip hari dili gayud mawa diha sa gingharian, magpabilin siya, magpabilin. Up to the point ni Jesus Christ. No, grabe kayo ang kingship nga gi-establish sa Dios sa yaha, ang covenant, no? Nga gikan kan David naabot pa sa kinabuhi ni Jesus Christ mo nahimong last king. Og even sa ato karon nahimong king nato si Jesus Christ. Muna sa panahon nga sa panahon nga giingnan siya ni si Solomon sa Ginoo nga bulahan og mahimong bulahan og ang trono ni David mahimong lig-on sa atubangan sa Ginoo. Lig-on sa atubangan sa Ginoo. Lig-on. Inay mo katapad, lig-on atubangan sa Ginoo. Kumining kung matalikod ka sa Ginoo ang kanang kalig-una mawa na. Lig-on lamang ta atubangan sa Ginoo. Once mo talikod ta atubangan sa Ginoo, kanang lig-una magpabili na saya ug wa na sa toa. Ngan man ang tinuod nga kalig-una to naa diha sa Ginoo. Ang kalig-una to. Gibuild ni sa Dios ngadto kang David sa panahon sa iyang pagkamatiud-ano. Di ba? Giyon to dahil pagkamatiud-ano, pagkamatarom, pagkatulid sa kasing-kasing. Una establish na ni David. Nasayop ba si David? Nakasaba siya? Yes. But he has a repentant heart. Sakto ba word? Repentant heart? No? Pada siya kasing-kasing nga. Grabe niya. Kakuan sa Ginoo kana sa grabe siya ka vocal nga to sa Ginoo. Grabe siya sa kung imo tanawon ba even the book of Psalms, grabe kayo ang the way David kanang give affection to the Lord is grabe. Grabe. No, grabe. Kung sa manag-uya pa, grabe nang holding hands ni David sa Ginoo. Grabe nagkakos ni David sa Ginoo. Grabe naghalog-halog ni David sa Ginoo. Nga naman, his affection towards God is grabe. Bisag nakasa siya. No? Ug iya gihangyo ang Ginoo. No, grabe niya og kanang kan ba pag down to earth gid. Gipaubos siya kagalingon. Wala na nagsilbi sa iya. Gitawag sa uwahi sa Old Testament nga magbutang pa og abo og sako sa lawas. Kung magpaubos sa Ginoo, sige buhat ka. Wa siya ni kaon to the point nga iyang gisurrender sa Lord, kuha lang tanan sa kuha, ibilin lang ang Holy Spirit. Ibilin lang ay lagi nagbiya, ibiya sa kuha ayaw lang. Mura na ikamatay nako. Kasabot siya. Maura dyan na ikamatay na to. Pero sa atong mga panahon karon, grabe ang atong dream. Grabe kayo atong pangandoy, no? Do tinuod na siya nga pangandoy nga gibutang sa Ginoo. But the way we responded that desire nga gibutang sa Ginoo sa matag usa nato kakasing-kasing, usay malipata nga naman. Mahimo na nga mas dako ang atong hunahuna, mas dako ang atong plano. Hinay ang atong buhat. Nga naman. Grabe tag pangandoy sa Ginoo, grabe tag pangandoy sa ministry, grabe tag pangandoy nga pwede natong buhaton nga to sa Ginoo. But the way we live our life is naka-contradict siya. Wala siya ni meet, no, wala siya nagtukma sa gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing. No? Wala ko nagsulti ani, but kana usasad ko, no? Usasad ko sa nanay ko na way back mga sa tong adlaw nga so ni kanaging tungod sa sana kanang sana mag-usay magplano-plano ko ba sa mga maayong pagbuhaton no mga na ba ya din sakyan og mga negatibo nga hunahuna mga unsa na lang hunahuna hatod nga nakadamgo ko atong last day nga dako kay tingog limpyohi imong hunahuna limpyohi imong limpyohi hugasi
siya hugasi. Tuwain, mao gito. Wa jud ko ilay mo hunahunaan bang rason unsay meaning ato mao gito gid. Ngano mapataka mo guguna-una. No? Adunay mga butang sa tong kinabuhi ba? No? Nga part or aspeto sa kinabuhi nga gikinahanglan tong limpyuhan. Kinahanglan tong tarungon for the sake sa desire nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing. For that desire to be fulfilled. For that desire to achieve. Diha sa Ginoo. Nga naman, kana siya nga mga achievements. Imagine ragod kung wala si Moses ningadto sana wala ni tuman si Moses. There is no walay masuwat sa Biblia nga gitawag tog the law of Moses. Kung wala ni sanong sa tawag si Paul, walay Corinthians, walay 2 Corinthians, walay Romans, no? Walay half sa Acts. Ang pangutanan nako ron sa matag usa. Unsa man ang atong gituman nga inigbiya nato aning kalibutan na makaingon ang next generation. Salamat ni Brad Kuan, salamat ni Sister Kuan, salamat ni Papa Kuan, salamat ni Mama Kuan. Kay tungod niya na establish ni nga klase sa dimension nga naka-benefit me. Naka-benefit me. Kining panimbaho nato karon, adunay tao, adunay mga katawhan ni barog pag-sustain ng ani. Na itaw, naay rason. Nga naman ang Ginoo di na mububog iya-iya, nagkinahanglan na siya og permission sa tao. Permission sa tao. Naay tao nga nihatag og permit ani. Nga kining atong gibuhat karon nahimong successful. Kining pagbarog sa simbahan nga atong gitukod nahimong successful. Naay mga tao nga gigamit sa Ginoo mubarog ani. Adlaw gabi naghago diha sa tago. Diha sa tago. Usa ka ligasiya nga gibili nila. Wala man ta makakita ana. Pero ako klaro kay na sa kuha. Klaro kay na sa kuha. Dili man kay ko inana ka grabe mo kan og mga tao kanang sana kanang halubilo. Di man kay ko di kay ko kanang kwan ba sana murag ilap ko sa mga tao mo di ko ka mao gyud ana. Kanang sana gawas lang sa katong labi bag sinati na jud nako kay usay murag awkwardan pug ko ba. Pero makita o makita. Ngano makita mo Lord ni stand ni. Kini nga building ni stand ni to nakitaw gigamit. Na iligasiya nga imong gibutang siyang kinabuhi. Nga kung mawa man mi, naay mga kaanakan, next generation, makita sila si kuan ani. Gigamit siya ug nagpagamit siya sa Ginoo. Igsoon, pangutan-ay mong kagalingon, Lord, unsa ka ha? Ang akong ikabilin ani nga generation. Kanang dili lang kumubiya sa kalibutan, kun dili inigbiya nako aning bugo. Waadto kog laing lugar. Unsa kay makita sa mga tao nga akong nabilin? Di ba? Kitang tanan, dili tanan nato magstay sa usa ka lugar. Nay uban pipila sa tuwa. Dili magdugay diri. Tungod kay gamiton sila sa Ginoo sa lahi nga mga dapit. Ang pangutana sa adto pud nimo anang mga lugar unsa nga legasiya imong ibilin sa ilaha. Unsa pud? I want us to stand, no? Before si Pastor Joseph mo pare kay naabot si Pastor Joseph. No, gamay lang 2 minutes lang prayer. Gihangin ako ang tanan, no? Mag-pray ta, mag-iusa ta sa pray. Father, in the name of Jesus, oh Lord, salamat o Diyos, nini nga kagabuntagon Ginoo sa imong kapadayangan, sa imong pulong o Diyos. Lord, suknaa ang tagsa na mo kakasing-kasing Ginoo. Unsa man nga mga desire imong gibutang sa mo kasing-kasing Ginoo. Unsa man nga mga gusto nimo i-fulfill sa matag usa ka namo o Diyos. Taduga ang mo kasing-kasing pahinumdumi kami Ginoo. Nga kining tanan o Dios dili lamang kutob sa among mga kaugalingon kundi amo kining ikabilin Ginoo. Amo kining ikabilin sa matag usa. Amo kaning ikabilin sa next generation. Amo kaning ikibilin Ginoo sa mga katawhan nga mahibilin kung asa man minimo ibutang ug asa man minimo i-transfer Ginoo. Lord, ikaw ang mas labing na sayod Ginoo. Ikaw ang mas labing na sayod. Church, hinumduman na to, unsay mga kapadayagan sa Ginoo sa tuwa, unsa nga mga lihok gusto sa Ginoo nga atong pagalihokon nga usahay ba makompromise ta out of bisan unsa. But this is just a reminder sa matag usa na to ka kinabuhi. Nga ukayo na to dapat ang katong mga natago nga buot sa Ginoo nga atong i-fulfill. Buot na to i-fulfill. Buot na to nga i-fulfill. Kung dili pa man nato kaya i-fulfill, at least ni take ta og step. Ni take ta og step para paghatag
o mga pamaagi, paghatag, o mga pagtuon, plano regarding sa mao nga mga desires nga dapat gusto sa Ginoo i-fulfill na to. I want us to pray. I want us to pray for 2 minutes. Lord, pahinumdum mi Ginoo, pahinumdum mi. Ug himuha o Dios nga sama sa imong gibuhat, sama sa gibuhat ni Paul, adunay ligasiya nga gibilin siya alang namo. Sama ni Pedro nga naa siya ligasiya gibilin alang namo Ginoo. Nga mas mudot-dot pa kami diha kanimo. Sama ni John naami gibilin na siya gibilin Ginoo. Nga bisan hangtod karon Ginoo. Pila na katuig ang nilabay Ginoo. Kami nakabenepisyo nini. Lord, hikapa matag usa namo kakasing-kasing pahinumdum mi. Pahinumdum mi o Dios. For our time Ginoo, gamay lamang aning kalibutan na Ginoo. Tabangi mi to make use of this time nga naibilin ka namo Ginoo. Pahinumdum mi o Dios. Pahinumdum mi. Pahinumdum mi. Hatagi kami o Dios ug kaisog, hatagi kami ug saktong kaalam sa pag-fulfill Ginoo sa gusto nimo. Nga ang ligasiya Ginoo dili lamang sa kaamahanan kundi sa matag usa namo. Bata man kami, aduna man kami edad Ginoo, pahinumdum mi. Pahinumdum mi. Pahinumdum mi. Nga gamay lamang among time aning kalibutan na Ginoo. Gamay lang. Give us wisdom to make use of this time Ginoo. Tabangi mi o Dios. Tabangi mi. Kung unsa man ang mga kabug-aton Ginoo nga gihatag nimo sa matag usa namo Ginoo, burden Ginoo ngadto sa usa ka tawo, burden Ginoo sa usa ka grupo, burden Ginoo sa usa ka pamilya nga hangtod karon o Dios wala pa na mahatagi Ginoo pagtagad. Pabugati pa mi Lord. Pabugati mi. Nagkinahanglan mi o Dios. Nagkinahanglan mi that even ang motivation and intention na mo Ginoo nagkinahanglan mi kining tanan gikan kanimo Ginoo dili kutob sa mong hunahuna Ginoo. Yang mahimo kining maayong ehemplo Ginoo dili sa among kagalingon kundi ngadto sa nagtan-aw. Ngadto Ginoo sa nagtan-aw kanamo Ginoo. Ngadto sa mga tawo sa among palibot. Ngadto sa mga tawo Ginoo nga mosunod kanamo Ginoo. Pahinumdum mi ani mga butanga o Dios. Nga pinaagi kanamo Ginoo makahinumdum ka sa imong kaluoy ngadto sa next generation. Na mo Diyos ang iyong kaluhi ipupo ni mo sa next generation Ginoo. Let it be Lord nga kami ang mas mubarok Ginoo alang sa sunod nga generation, alang sa mga kapamilya Ginoo nga wala pa sa imong tilad Ginoo. Let it be nga kami ang mubarok Ginoo. Let it be nga kami ang mubarok Ginoo that naa may plano sa judgment Ginoo sa mga eskwelahan Ginoo tungod kay estudyante ko himo ako nga mahimo rason nga imo kaluoy ibubuo nimo sa eskwelahan, ibubuo nimo sa workplace Ginoo kung asa mi nimo gibutang, ibubuo nimo Ginoo sa mga ospital nga imo kong gibutang, sa mga lugar Ginoo nga asa ko nimo gibutang. Let that be Lord, that your mercy be upon them because na ako dito and I carry that presence, I carry that mercy nga imong gibutang sa kuha. Let it be, O Lord. Let it be. Let it be, O Lord. Di mo Ginoo matag usa ka ng O Dios nga makadungog Ginoo sa mga alarm system nimo aning kalibutan na Ginoo. Nga dili kami magpabilin Ginoo. Nga bisan man out of our business, out sa among ang sa mga kabisihan namo Ginoo. Sa bisan unsa Ginoo. Nasayod mi nga nakasabot sa kana Ginoo apan nasayod kami Ginoo. Mas labaw ang imong gustong ipaabot kanamo niini nga kabuntagon Ginoo. Father, in the name of Jesus, Lord, ikaw na magpadayag kanamo Ginoo sa matag usa Ginoo. Dili lamang karon Ginoo, kundi sa sunod nga mga oras, sa sunod nga mga adlaw Ginoo, ikaw ang matag kanamo Ginoo magpadayag sa matag usa Ginoo. Let it be, O Lord, nga kami mo stand firm Ginoo as fathers in this next generation, as mothers of this next generation, as youth of this next generation. Let it be, O Lord, we stand firm through love, we stand firm through mercy, we stand firm, O Lord, for you and for you alone, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Atong isunod si Pastor Joseph. Pakpakan nato ang Ginoo sa iyang kinabuhi.
Mayong buntag sa tanan, pagpaka natong buhing adios mga kaigsuonan. Kuan gid mga ikog dispensa gamay kay wa gid may kasugod sa panimbahon kay tungod sa kakulian sa among tubig didto. Kanang ganin ang buntag sayo minang mata kay nagkaos mig tubig kay nireklamo ng silingan kay ubay-ubay mong mig baboy. Nya dili pwede nga haplas-haplasan lag tubig ang baboy kay porting hugawa. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ato lagi hinumduman nga whether we eat or drink or whatsoever we do, we must do it for the glory of God. It's all spiritual. Bisan pag nag-unsa ka, bisan pag unsa imong gibuhat mga kaigsuonan, kung alang lang na sa kahimayaan sa Ginoo, ang Dios nagsabot niya na pakpaka natong Ginoo igsoon. Muna nga salamat sa atong sa atong usa ka pastor nga grabe og kanang legacy nga so wala pa gani siya mo taliwan aning kanang kalibutan na hinahinay na siya nagbilin og mga legasya. Ilabi nas matag usa ka kinabuhi. Nasayod ko mga igsoon nga ang buot lamang sa Dios sa matag usa nato ka kaugalingon mahimutang kanang usa ka tawo bitaw nga kanang mahinumduman sa panahon mawala na tas kalibutan. Dili mahinumduman ang atong mga pagpabadlong. Dili mahinumduman ang atong mga binuhatan nga wala na matumong ug sukwahi sa atubangan sa Ginoo. Sa tuyo og tumong sa Dios mga kaigsuonan nga mahinumduman sa mga tawo nga kana bitawng sa panahon dinhi patas kalibutan naatay na tamla na sulat sa mga kasing-kasing sa atong mga sumusunod. Ug kana mga kaigsuonan magsugod gid na sa atong kaugalingon. Motoy kanang gipaabot sa atong usa ka pastor nga kanang ang tanan gyud nga ipadayag sa Dios mga kaigsuonan sugdan gid na niya sa mga tawo nga iyang mga tinawag. Ug nasayod ko kitang tanan pulos ta tinawag mga kaigsuonan. Muna nga arita sa kong topic igsuon, mubo ra kayo ni. Atong basahon ang verse, promise kadiyot ra gid ni dali ra gid kay ni siya. Verse sa Proverbs 20 verse 7. Say amen sa mga nakakita mga kaigsuonan. Proverbs 20 verse 7. Ako lay basa. Nag-ingon din sa kanang amplified mga kaigsuonan. The righteous man who walks in integrity and lives in life in accord with his godly beliefs, how blessed, happy, and spiritually secure are his children after him, who have his example to follow. Nagingon ang RCPB mga kaigsuonan, bulahan ang kabataan kung ang ilang amahan matarong og dili limbungan. Ako ning gitaytulan mga kaigsuonan og a man of honor. Amen? Muna nga, a man of honor is not measured by his achievements, status, or wealth, but by his integrity, godly character, and unwavering faith in God. His honor becomes a legacy that influences and blesses the generations that follow. Munigi wali sa atong pastor ganina mga kaigsuonan. Muna nga a man of honor, una nga punto igsuon, a man of honor walks in integrity. Nagingon ang Proverbs 27, mo tayo kung gingon ganina, bulahan ang kabataan ko ng ilang amahan matarong og dili limbungan. Muna mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa diha nga nidot-dot tas Ginoo naagay mga karakter, naagay mga kinaiyahan sa atong kaugalingon nga pag-usbon gyud sa Ginoo. Nay mga iskina sa atong kinabuhi igsuon higala nga napatas proseso. Nay mga iskina sa atong kaugalingon nga ginahinay pag-usab sa Ginoo. Aron gid mo gawas mga kaigsuonan ang usa ka tawo nga kanabitang a man of honor, kanabitang nay usa ka istorya. Na siya usa lang katingog mga kaigsuonan og kana nga istorya nga tingog dili gid na mabali. Ug mo nay gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang atong mga baruganan sa kinabuhi, ang atong mga prinsipyo sa kaugalingon dili gid matarog og mausab magkinaunsa man andagan sa kalibutan. Nagingon ang Salmo 15:1-2. O Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo, kinsa may makapuyo sa Sion, ang balaan mong bungtod, siya nga nagtuman sa imong kabubuton og nagbuhat sa matarong og nagsulti sa matuod. Amen? Munang atong makita makaigsunan bisan si David igsuon higala nasayod siya nga kinahanglan gyud sa tawo magpuyo sa pagkamatarong. Amen? Magpuyo siya dina sa kanang pagkabalaan makaigsunan nga naman. Ang dapit manggod nga atong paingnan sa unahan
mo ang bungtod, mo ang balaan nga dapit nga diin gitagana sa Dios sa matag usa ka kaugalingon. Mao bitay hinungdan mga kaigsuonan sa atong kinabuhi nga naatay panimbahon, naay sistema nga gipakanaog ang Dios sa atong kaugalingon aron sa panahon nga naay musimang sa atong kaugalingon, mga kinayahan sa atong kaugalingon nga wala na mauyon sa kabubuton sa Ginoo, tuliron badlungon ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna dili day ang tao kana dili day ang pulong sa Dios mo'y kinahanglan mag-adjust sa tuwa. Kinahanglan day kitay mag-adjust sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman kini man gud atong pagpangalagad igsoon higala, kita man gud ang kanang gipanaminan sa atong mga sumusunod. Amen. Kung makita sa atong kanang mga sumusunod mga kaigsunan sa mga kabataan nga kanang kagubot, kaguliyang, walay pagkasinabtanay, unsa kay kanang next generation nato mga kaigsunan, unsa po kay ilang mga kanang buhat sa panahon nga nagtutok sila sa ato May tag moingon ta nga ay lang niyo sun-a nga mong gibuhat nga bati Sa tinud-anay lang igsoon higala manakod gyud na. Amen. Manakod gyud na, dili lang witchcraft ang manakod, kanang gingon lang ungo manakod. Bisan ang makinaiyahan igsoon manakod gyud na. Amen. Bisan sa tong mga anak igsoon higala. Moingon ta sa tong mga anak nga kanang ayaw kay palabi anang gadgets kay makadaot na. Kinahanglan magtuon ka pero makita sa tong anak igsoon higala nagtibok hapon ta nagsigduk-duk anang cellphone. Niya moingon natong anak igsoon sa mutag kamao na mo istorya. Ikaw gani pa? Ikaw gani ma? Sige kay kupot anang cellphone. Maintag nagsige tag kupot sa cellphone, sige tag tuon. Okay ra na. Sige tag tuon sa kanang pulong sa Ginoo. Pero kung makita sa tong mga anak igsoon higala, sige tag tan-aw ng mga video mga kaigsunan nga wala na labot sa atong pagkakristohanon, sa tinud-anay lang nasayod na ta unsay resulta sa atong mga anak sa unahan. Amen? Padayon ta igsoon. Integrity means being honest. Kusgon lang nako kay kusog man pod didto sa unahan. Integrity means being honest both in public and in private. Amen? Integrity means being honest both in public and in private. Amen? Integrity, ang synonym sa ning integrity, being honest. Amen? Kinahanglan honest ta mga kaigsuonan in private and in public. Usahay sa pagkatawhanon, igsuon higala ang tao. Dili po di, wa po ko magtumong-tumong ha, wa po ko manuyo ninyo ha, dili po ni kamo. Na mga panahon, igsuon higala, nga dasi kay atubangan sa simbahan, dasi kay kauban ang iyang mga igsuon sa simbahan. Pero sa panahon, igsuon higala, siya nalagog ang Dios, wala na'y panahon. Kana bitaw grabe mo lumpayat, grabe mo hilak igsoon higala, apan di na day sa tago hinay-hinay nang nauga. Amen. Muna si David igsoon higala, dali ra kay sa kabantay. Kinay panahon sa kinabuhi ni David mga kaigsuonan nana sa Salmo. Nay panahon sa kinabuhi ni David mga kaigsuonan nga usahay di ay nalimot na siya sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Niingon siya di ni pwede. Kinahanglan mo balik kus pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan mo balik kus pagsimba dinha sa Ginoo. Naday panahon sa tong kinabuhi igsoon higala no. Nga bisan pag unsa nata kakapoy sa ministry, kahago sa ministry, unya ang atong kasing-kasing dili tulid, invalid din atubangan sa Ginoo igsoon. Amen. Muna kini atong panahon karon igsoon higala, kinahanglan tang magtinabangay. Amen. Kinahanglan tang magdinasigay, magsinabtanay. Amen. Kaysa ato mong kinabuhi, igsoon higala mo, sugutag sa dili, ang atong huna-huna, bisag unsa na lay maabot ni ana. Amen? Bakak ni Satanas sa kuha ganina, igsoon, uy, naunsa ba ka? Unaha to dito, unong naam ka diha. Nahuna na ko, unahon ko to dito. Musayo jog ko, unya, inig-uli na mo, og ipatawag na mis barangay, tungkol kay baho na kayong baboy. Unsa, asa may paingon na ni? Nya, usabi na sa source of income, nga tugutan sa Ginoo. Muna na yung ko, Lord, ikaw lang gid ang mamuhat. Muna karon mga kaigsuonan, atong hinumduman gyud sa atong kaugalingon na ay mga tao, na ay mga next generation nga nagtamod sa atong mga lakaw. Nagtutok sa atong mga lakang. Muna kita sa atong kaugalingon hinahinay tang muduol sa Ginoo. Hinahinay tang magpausab sa Ginoo mga kaigsuonan aron mahimo tang kanang genuine sa mga tao nga nakakita ug sa mga tao nga wala makakita. Ikaduha igsoon, children are more likely to follow their father's actions than listen to a million words that are not backed up by example. Amen? Children are more likely to follow their father's actions
than listen to a million words that are not backed up by example. Amen? Igsoon ni gala, bisan pag kada adlaw ta magsigmaymay sa atong mga anak, sa atong mga ginsakpan sa panimalay, kung wala ganay buhat, igsoon ni gala, mahimong walay kapuslanan ang tanan. Amen? Sama sa atong ministry. Nasayod man kita sa atong ministry, igsoon ni gala, dili magini tuong ginagmay, tuong dinagko magini. Amen? Nas atay bibing ron dito sa balay mga kaigsuonan, gikuha na ko gabi kay giatake sa high blood. Pag abot na ko silang balay, igsoon, puwa na kay gnaw. Daghan kay dito mga igagaw niya, mga kaliwat in town, nga nisikingon, pa-doktor na lagi bing. Pa-admit na lagi kay lisod na, high blood na. Niya ang atong igsoon in town, si Ate Bibing, igsoon ni Gala, nakagamot naman ang dinagko nga pagtuo. Amen? Sawa na mo kung maanad, sige mo tambal. Dili ko mo inom lang, pastor. Kung sige ti, imo na kabubuton ha. Ampuan lang ti ka. Muna naitabo ron makaigsuonan, na uli-ulian siya. Muta ko siyang gingnan ti, inig kahuman na imong anay ti, ibaligya nati, kay di ginyo kaya. Dili ginyo kaya ti, kay siya raman magbuntag, magpuktaw, ay paruwing iyang anay makaigsuonan. Unya, niipiktos iyang lawas. Muto ningon siya ti Bibing, mga igsuon nga, pastor, kanang tungod kay wala na kumaanad, sig inom og tambal, pastor, kanang wala lang kumusugot sa akong mga igagaw, sa akong mga parinti nga dadon ko hospital. Akong giingnan si Ate Bibing, ti, walay sayop ninyong duha. Dili ka sipyat, dili po sila sipyat. Ang nakanindot lang, kay nahinay gipadako sa Dios ang imong pagtuo. Muna nahitabo karon igsoon ni Gala na ulian ang atong igsoon. Ganito paron sa balay, imbis sa ospital gi-admit, dito sa balay gi-admit. Naniga na yung mga parinti, mga kaigsuonan. Kay tungod lagi niya itong gilaktan in taon nga pagtubo. Magpasalamat po ta sa Ginoo igsuon ni Gala. Wala man nato gikondem, gidaot ang ospital kay makatabang po nato. Kay di man po pwede igpanganak sama sa kong asawa mga anak, di man po pwede ako magpaanak-anak. Muduol kita ospital. Muna nga sa ato lang ni nga kanang ministry mga kaigsuonan nga kung kaya sa atong pagtuo. Kusog ni pastor? Aron maka sukol ta sa kanang kuan gubat sa spiritual. Salamat sa Dios, pakpakan natong Ginoo igsoon. Amen. Pakpakan natong Ginoo kay gubat man din sa spiritual diri day. Amen. Muna no nga padayon ta igsoon. Honor begins with godly character. Amen. Muna nga honor begins with godly character. Muna kita mga kaigsuonan kanunay lang itang magpahilamos, magpahuga sa pulong sa Ginoo. Kaya makasustain ba nato mga kaigsuonan dili lang gid pagampo, pagpuasa. Bisan si Jesus mga kaigsuonan, nagampo siya, nagpuasa, pero si Satanas na ipahawa sa panahon ang kaalam ni Jesus dili matupngan. Kay gilabay ni si Satanas og pulong sa Ginoo. Muna makasustain ta aning pagpangalagara igsoon ni Gala, dili ta mapukan, dili ta matarog kung ang atong kaugalingon, kung atong punon tanis pulong sa Ginoo. Pakpakan atong Ginoo igsoon. A man of honor leads his family spiritually. Joshua 24 verse 15. If it is unacceptable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you live. But as for me and my house, we will serve the Lord. A man of honor leads his family spiritually. Muna'y usa ka butang igsoon ni Gala nga usahay mapabayaan bitaw nako. Usahay malimtan ako. Nga grabe na kaayo ang kakugi sa lain-lain nga ministry, sa lain-lain nga dapit, pero dito sa mong panimala igsoon ni Gala, ugapas kanang uling nga bag-o lang nahuman pagkauling. Nakaingon ko lo di ni siya pwede Ginoo, murag bansiwag ni. Naligo na dasig ang ubang pamilya, pero akong pamilya kahimatyon man spiritual. Muna nahitabo igsoon ni Gala sa panahon nga naiatake sa mong pamilya. Gipadamgo si Jas mga kaigsuonan nga si Papa ko no nagdalag balde, giatake namatay. Muto na ingon ko sa tanas padapli na sa ay pag-apil-apil kay wa kay labot sa mong pamilya. Muto nahitabo mga kaigsuonan pila ka mga adlaw niduol mis Ginoo, nagampo sa Ginoo, Lord. Unsa man gani ang mga kasipyatan, mga kakulangon, kahuyangon sa imong mga anak pasayloa mi Ginoo. Muto nahitabo mga kaigsuonan, ni-rescue din ang Ginoo. Pananaw sa mga tao mga kaigsuonan, naingon sila nga, wa na, ginimalas gining pamilyaha, kay ilang kanding, giiro.
Tulo na mo kakanding igsoon ni gala nga matay kay giiro. Gipang gulgol diri, gipang paak diri. Tulo gid kakanding igsoon ni gala. Son, ang Ginoo sundugay na nagpadayag nga sa among panginabuhian kinahanglan gid na ami buhian. Pod lagi mga kaigsuonan nga dili pa mi pareha og level og pagtuo. Dili pa mi pareha og kanang pagdot-dot gyud sa Ginoo. Akong mama igsuon higala kanang dili gyud siya mosugot kay sukad pa kuno sa pagsugod og kanang pagbuhi. Nagbuhi na siya kanding. Moto ang nahitabo mga kaigsuonan sa panahon ni Duol Mis Ginoo. Nangutana ta sa atong Ginoong Kristo pinaagi og ascension niingon ang Ginoo nga kinahanglan ibaligya ang mga kanding kay dili gyud siya mo panalangin sa mao buhi. Moto ang nahitabo mga kaigsuonan pila ka tuig igsuon higala. Sulod sa pila ka tuig. Salamat pastor. Kana pakusigan kita nigtunod. Sulod sa pila ka tuig igsuon ni gala ang nahitabo, wala gi panalangin ang kanding. Inig panganak igsuon mamatay ang mga anak. Moto nagkaingon ko, Lord, pahumuka na yung taon ng huna-huna ni mama, ipabaligya na yung taon ng kanding. Moto ang program des kaaway mga kaigsonan, kini spiritual ni atong isgutan. Nasay ko kasabutan tanan. Ang program des kaaway mga kaigsonan sa panahon si Papa magsigi og painom og tubig ngadto sa mga kanding panahon sa udtong tutok musaka yang dugo. Og moto nagpakita na ang Dios mga kaigsonan nga sa panahon sa iyang kaluya ni atake ang high blood mga kaigsonan moy hinungdan nga natapos iyang kinabuhi. Moto ang nahitabo mga kaigsonan wala pa man gyud si mama di man ginabuhian ang kanding. Moto pagkamatay sa tulo na mo kakanding mga kaigsonan imbis nga mag-uol ko, nalipay ko. Ko Lord, pun ipag-iro, hutdanig patay among kanding, aron makasabot giming tanan. Amen? Kaya nga naman, gusto man gud sa Ginoo mga kaigsuonan nga kamaotang mo give up o musunod sa iyang pamaagi. Imagine, pila ka tuig siguro-guroy sa kanding, walay panalangin. Muto na, unya, dilas babuyan, igsuon ni gala, upat na kaharbisan, sa kalibutan pa, paldo gyud ko no, daog jud pirmi. Amen? Muna nakaingon ko nga, sayon ra kayo sabton pero gusto sa Dios mga kaigsuonan ang tao mo give up gyud ug siya gyud ang paminahon. Muna gibinlag usa. Nay usa gibilin usa ka baraha na lang. Ang gusto pagid sa kong mama padak-on, paanakon, buhion pa gyud. Ko in town ma, paminaw na in town. Kay basin gusto ka magampo na gikog pila ka iro aron mahurot na. Kay di man pwede igsuon ni galang atong gusto atong tumandagan tag plano tinuod. Daghan ta gusto tinuod. Pero mas nindot ang gusto sa Ginoo mo atong sundon. Mas nindot ang planos Ginoo atong sundon. Muto nakaingon ko mga kaigsunan ko salamat Ginoo sa pagrescue sa akong papa, sa pagrescue sa among pamilya Ginoo. Bisan pa man sa mga kasipyatan, kapakyasan, matinod-anon ka nga Dios sa among kinabuhi. Pakpakan atong Ginoo igsoon. Sagol ni testimony kay tungod ni kalipay na ko igsoon ni gala kay Father's Day ba ron unya og ang buhat sa kaaway nagmadaogon. Amen? Mag-Father's Day kung wala na amahan. Nya di siya pwede. Muna nga naingon ko sa kumanghod, kanang katumpang ginako sa kanang pagpangalagad si Julina, ko Jol, dili pwede ang sayop atong paondoyonan. Musugot nig sa dili is mama, pangitaan ko nig bayar, ibaligya, di ko ning kanding. Amen? Kaya nga naman, tinaw mo kay ang kapadayagan, igsuon ni gala. Unya, kung dili maguna to tumanon, kinsay mag-antos, kinsay kanang mahitabo nga kanang mabugatan, kita raghapon pamilya. Muna nga, sama ni Joshua mga kaigsuonan, gihagit niya ang mga katauhan kani adto. Pakus gigid. Gihagit niya ang mga katauhan kani adto nga kanang kamo di mo mosimba sa Dios nga atong nailan hala kamo lang. Pero ako ang akong pamilya musimbag mo alagad mi sa Ginoo. Amen. Kay bawo ko igsuon ni gala kanunay taning gilaktan sa tong kinabuhi. Sa panahon masipyat, sa panahon malukapat ta mamarog ta. Nganuman ang taong matarong sa makapito siya malamba. Pero ang taong dautan makaigsunan din agi nakabarog kay wa man sa gina siya mo barog sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Padayon ta igsoon hapit na gini. Gamay na lang kuwang. Deuteronomy 6:6-7. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Amen? Kanunay ging ipahinumdum sa Dios ngadto kang Moises nga ayaw gid kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo. Amen? Kanunay ni itudlo
sa inyong mga kabataan, hisguti kini aron anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo usa dayo na ninyong katulog ug sa pagmata ninyo sa buntag. Grabe meditation, no? Grabe og kanang gusto sa Dios nga mag-meditate gid kanunay ang mga katawhan sa Dios sukad pa kaniadto sa panahon nila ni Moises. Mo sad sa atong panahon karon igsoon. Kung sama na ko nga pastor igsoon higala gitudloan ko sa Ginoo nga kinahanglan kung madasig ang ubang pamilya sa pagpaabot sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan madasig pud ang sulod sa imong panimalay. Muna kinahanglan gihapon tag sistema igsoon higala nga sundo na to diha sa atong paglakaw sa pag-alagad sa Ginoo. Kay usahay ako nang ingnon akong asawa nga busy mo jud kay lang daghan kay mga Bible study nya mo ingon akong asawa nya kami. Muton mura kong natukan ba bitaw sa? Muton malandong ko bitaw no. Masagpaan tas ginawa niya atong pagpabadlong. Muton ayon ko sige kanang manlingkod ta. Awitan na to ang Ginoo. Magisgot ta siyang kamaayo. Muton dito igsoon ni gala na nabati na akong presensya sa Ginoo nga ayaw nig kalimti anak. Ayaw nig hununga sulod sa imong pamilya. Unsa imong ipaabot ngadto sa uban kung ang imong pamilya guba. Unsay kalig-on mapaabot nimo sa uban kung imong pamilya dili lig-on. Moto ningon ko Lord, imo gid kong gitudloan Ginoo nga susamas usa ka panday dili ka pwede mo largog atop diha kung walay na-establish nga haligi. Moto ningon ko nga salamat kay Ginoo sa mga pagtudlo, mga pagmaymay ug mga pagpahimangno. Dios gid nga matinud-anon sulod sa among pamilya. Pwede ba natong papakan ang Ginoo ana mga kaigsunan? A godly father is responsible for providing spiritual direction for his family. Amen? A godly father is responsible for providing spiritual direction for his family. Amen? Muna kinahanglan mga kaigsuonan alang kanato nga amahan gyud. Amahan sulod sa pamilya, amahan sa pagtuo. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan mahimutang kanang mo-guide, mo-direct sa atong pamilya igsoon higala. Dili lang ang ubang pamilya, ubang panimalay atong giyahan, atong tabangan, kundili una gyud ang atong pamilya igsoon higala. Amen. Ikaduha, a godly father diligently teaches God's word to his family. Amen. Muna makugihon kita kanunay sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto na sa atong pamilya. He takes the first step and leads by example in worship, prayer, and obedience. Amen? Muna nga magpasinugda kita alang sa mga amahan, no? Amahan nga nangalagad sa Ginoo. Kining atong pagkaamahan baya kung aton ni siyang tukion tog karon dili ba yan ni ginagmay nga buluhaton. Dili ba yan ni siya ingon tiaw-tiaw nga gisangon nga tulumanon. Usa ni ka kanang baruganan prinsipyo igsuon ni gala nga gikinahanglan tang mangayo sa Ginoo. Aron kung unsa may mga hasmag pagsulay sulod sa pamilya, makabarog ang mong panimalay tungod sa usa ka amahan nga mobarog sulod sa iyang pamilya. Pakpaki ang Ginoo igsoon. Gamay na lang yun. 12:00 pa man. A man of honor loves sacrificially. Amen? Verse Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, seek the highest good for her, and surround her with a caring unselfish love, just as Christ also loved the church and gave himself up to her. Mga bana, higugma ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Amen? Muna nga wala gilaing gipanag-ingnan si Paul mga kaigsunan kundili gyud ang atong buhi nga Dios. Amen? Sama ni Kristo igsuon ni gala na higugma siya sa simbahan. Kita pod nga mga bana igsuon ni gala ihatag po nato ang tibuok nga gugma ngadto sa atong asawa. Gidefine diri unsa gid nga gugma nga atong mapaabot mga kaigsuonan. Seek the highest good for her and surround her with a caring and selfish love, just as Christ also loved the church and gave himself up to her. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan atong yung ipaabot ang Dios nun nga nag-uros-uros nga gugma ngadto sa atong mga asawa. Amen? Kaya usahay ba mga kaigsuonan, no? Sa ako lang experience, sa ako lang kaugalingon, na ba yung mga panahon yun, igsuon nga, na gusto ang atong kanang mga asawa nga supak po sa atong sulod.
Na sila gusto nga kanang buhaton na to igsuon nga supak sa atong sulod. Muna nga usahay mga kaigsuonan mo ingon ko nga ako na lang ipadapli ni akong pagbati eh. Ako na lang ning tumanan akong asawa kay usahay og di matumanan igsuon, musunod ba yan ning espiritu din lood-lood. Di na din managad. Amen? Usahay, di na ako tagdon sa akong asawa usahay igsuon. Pero usara say tambal ana. Dios nun nga halok. Ulian po dayon. Amen? Ulian po dayon nga naman igsuon kay lahi man guning kanang Kristohano na ta isig lugar na maguta. Isig sabot na lang ta igsuon bagawas kon wala pa ta makristohanon kay abtan pag bulan-bulan tinuig-tuig usa mag-uli. Pero karon igsuon ni gala ang tambal ana sa panahon nga manluod ang imong asawa haloki lang na sa Dios nun nga halok ulian lagi na. Amen? Muna nga ako na nang tip sa inyo mga bana. Di man na kalikayan gid manluod atong asawa magumod-gumoday na. Amen? Inigtawag nimo. Ano ba? Naunsa de ka di ay. Amen? Muna nga, dili man na musulti. Ilumluom ra na. Tara, salamat ko no, Pastor. Oh. nanay naningog dito. Dili na musulti. Amen? Ilumluom ra na. Nakita nga ba na igsuon, kung natay gasa sa pag-discern sa mga daotang espiritu, i-discern po nato unsay kahimtang sa kasing-kasing sa atong kapikas. Kaya basin mo, abot ang panahon, igsuon, igalang, ato tog, pikas kwarto ka. Ato lang to, kay gusto kong kalinaw, ko kagubot, din akong dala de. Amen? Tinuod sa igsoon, kadili gid kalikayan sa kanang minyo. Inguna na ang masinati. Pero igsoon ni gala, ilabi na sa mga bana, gaksa og hugot nga Dios nun nga pagakos, og haluki sa Dios nun nga halok, ulian lagi na. Pakpaki ang Ginoo igsoon be. Amen? John 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mo ang paghatag sa kaugalingon yang kinabuhi alang kanato. Amen? Muna nga sama ni Jesus igsuon higala bisan sa atong pagkamakasasala iyang gihala na iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Mausab kita nga mga amahan. Amahan din na sa iglesia, amahan din na sulod sa panimalay or bisan asa nga pagkaamahan nato mga kaigsunan kinahanglan gyud ta og kanang sacrificial types of love. Nga i-deny bitaw nato tong kaugalingon. Nga bisan bitaw grabe na ang atong kana bitang pagdugmok, grabe ng mga kasakit, utong lang. Amen? Samot nagmag-lead kag ministry mga kaigsuonan, utong-utong lang ta. Sa una igsuon ni gala daghan kog mga nakatunan sa kong pagpangalagad sa Ginoo nga nakaingon ko. Lord, salamat Ginoo nga gitugutan nimo ang mga panghitabo kay mura magkanang daghan kay realization sa akong kinabuhi. Daghag mga naputol na nga bugto sa kong pagkatawhanon igsuon nga din hinahinay kong nakakaton sa pamaagi giday nga iya ni Kristo. Amen? Kay kung si Ginoong Hesus bagutbutan pa to igsuon ni gala tingali ang Biblia mapuno sa iyang pagbagutbot. Tinuod. Ka mga badlongon sa mga tao kaniadto. Bisan wala na siya igsuon ni gala, nigamit siya lig-on nga alagad nga ika-13 apostoles nga si Pablo. Nga sa panahon nakita ni Pablo si Pedro nagpakaron ingnon. Sa panahon nga naay mga hintil nakiguoban si Pedro nya sa panahon naabot si Pablo ni hawa siya. Pagpakaron ingnon ng imo Pedro. Amen. Muna usahay sa itong kaugalingon igsoon ni gala mo gamit ang Dios og mga alagad aron ta matulid pakpaki ang mga alagad sa Dios. Amen. Pakpaki ang mga alagad sa Dios kay importante magtinuliray ta dili sa tong tiil kay mga tulid nindaan na tong tiil. Una na tong tuliron ang luna nga dili makita sa bisan kinsa bisan ikaw di ka kita kining luna sa tong kasing-kasing. Amen. Kay kini mga kaigsunan di ta kita ni. Pero makabantay ta unsay sulod ani. Kung sa atong kaugalingon kanunay tang bata atubangan sa Ginoo pakpaki ang Ginoo igsoon. Honor is expressed through selfless love. A godly father sacrifices for the spiritual and future well-being of his family. Jesus Christ is the perfect example of sacrificial love, giving his life for the salvation of humanity. Amen? Muna padayon ta igsoon katapusan. A man of honor corrects with wisdom and extends grace with love. Amen? Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa iyang tibuok. Kini sa tibuok niyang kinabuhi. Na mga punto igsoon, correction should flow from love, not from frustration or anger. Amen?
Sa pagpangalagad ako sa Ginoo igsoon higala, kadaghan ko na hagbong ani. Kanabit ang gusto na to nga pagtarong ba kagahi ba ni mo go eh. Pag tinarong yun. Pero dili day ingon ana ang gusto sa Ginoo igsoon. Umatod pa dinhi, correction should flow from love, not from frustration or anger. Amen? Mo nagingon din na sa Galatians 6 verse 1. Kinahanglan ginatay spirit of meekness. Amen? Nga kung masayop ang atong igsoon, masipyat ang atong igsoon, kinahanglan natay pagsulti, pagmaymay, pinaasikad sa kalumo, sa kasing-kasing. Amen? Dili frustration, lead ta sa frustration and anger. Nga naman, kung ang tao nga nasipyat igsoon, imo nang kasabaan mo, samot nagka, kubul. Pero kung imo nang maymayan igsoon higala sa Dios nung pagmaymay, siya ray mo yun, oy nasipyat man day ko. Amen? Ikaduha igsoon, fathers are called to build up, support, and inspire their children. Godly discipline and wise counsel develop strong character. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Muna nga nining adlaw sa mga amahan igsoon higala. Akong pag-ampo sa Dios nga isip ka natong mga amahan, isip ka nato nga nibarug sa pamilya. Nahimong ulo sa pamilya, isip nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Gisangunan ta sa Dios mga kaigsonan nga kitay mudumala sa tong pamilya. Akong gideklara, susama sa kasing-kasing o gunahuna, susama sa prinsipyo ug sistema nga gisunod ni David igsoon ni gala. Akong pag-ampo sa Dios nga inay-hinay ninyang ipadayag sa atong kinabuhi pinaagis iyang mga pulong. Ang sistema, doktrina, pagtulunan o ordinansa gikan sa langit. Akong gideklara ang katungod sa Dios mo'y mabuhi sa tong kaugalingon ug ang atong katungod hinay-hinay kining mamatay aron mahimo kitang ligasiya sunod sa mga henerasyon nga nagsunod kanato. Igsoon ni gala akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Sige, mag-awit ang mga kuan, mga amahan. Unsa to yung kanta habo? Dihog, katapusan dihog no? Dihog. Praise, praise. Praise. Praise, praise. Gihangyo nako ang tanang amahan nga moali sa tubangan. Kay ato ang kantahan ang Ginoo. Atong awiton ang bubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Haleluya kung amahan ka man, umari ka na. Hallelujah, praise God. Umari ka na kay kumanta na tayo. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Alang sa mga amahan, gikinahanglan nato ang dihog sa Ginoo. Og sa mga igsoon ako, diha sa ilang nahimutangan, diha sa ilang gilingkuran. Tuguti nga mohalad mong mga pag-ampo alang kanamo nga mga amahan. Kay gikinahanglan namo ang inyong pag-intercede aron makabarog diha sa pamilya. Nga bisan pa mag-unsay buhat sa kaaway, plano sa kaaway, pinaagi sa gamahan ng dihog sa Dios, dili kini makapukan kani kanamo. Bubuhi ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon nga gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos.
gikinahanglan ko. Kung wala gayud ako, bubuhay ko sa Diho Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon nga iton mo ako, ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihog, tungod sa dihog mo, nakabarog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalampuson ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa makausap pa. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa panahon na gamiton mo ako, yes Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang gikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagbalang puso ako. Bubuhay ko sa dihog. Tungod sa dihog, Lord. Tungod sa dihog mo, nakabarog ako. Tungod sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nagmalampuson ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Sa dihog mo, nakalabang ako. Tungod sa dihog mo, nakadaog ako. Tungod sa dihog mo, nagmalampuson ako. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Bubuhay ko sa dihog mo, Ginoo. Hallelujah. Before na mo pray sa ato mga Papa mga isa na to sa iyang mga kids, sa ilang mga letters na gusto
Okay na bang? Napatay usag ipaabot. Ah. Sige. Kanampuan pa ito nila. Ampuan pa. Balik sa mga papa. Sige, so ang tanan ma-intercede para sa to mga papa, mga igsoon while si Pastora Kasirina Kabahog mo i-initiate sa declaration. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Manglingkod sa ta mga kaigsoonan. Hallelujah. Manglingkod sa ta kadalit no. Naalang mo'y ihatag nga bersikulo. Na sa kadaghan nga verse nga para sa mga papa, naamang yo'y ihatag si Lord nga kanabang mupitik yun sa itong kasing-kasing. So meaning, diha nanulti ang Ginoo. So din sa Psalms chapter 112 verse 1 to 2, nigingon din mga igsoon, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. So meaning mga igsoon, salamat sa Ginoo nga aduna gyud sumusunod nga generations ang atong mga papa. Wala pa man mga anak ang tanan. Apan diha sa spiritual nga anak na ana. Hallelujah. Amen. So diha mga igsoon, usa kani kakamatuoran nga diin kuptan sa atong mga amahan nga ang promesa sa Ginoo dili gyud na siya mapugngan nga maghari ug mamunga na sa tibuok ninyong kinabuhi. Ug tibuok pamilya ang inyong mga anak mubarog kayon nga ang sidlak ug himaya sa Ginoo mudan-ag ngadto kanila. Pinaagi sa inyong kinabuhi mga papa ang Dios na himuot nga kamo unang gihatag ang inyong kagalingon ngadto kaniya. Sa diha nga ang inyong kasing-kasing gibutang o gihatag totally surrender ngadto sa tong amahan nga Dios. Ang pagdihog usab sa Dios amahan mudangat kanimo ug hangtod pa sa imong kaliwatan. So salamat sa Ginoo nga adunay mga papa nga anda mo barog muatiman sa iyang mga anak dili lamang sa iyang asawa lakik pa sa iyang tibuok pangimalay. Dalay ko ng Ginoo mga igsoon, promisa na niya, panalangina niya ang katawhan, labi na ang usa ka pamilya nga di ang amahan matinud-anon nga nangalagad una ngadto sa amahan nga Dios. Ug diha ni anak mga igsoon, musidlak gayud ang himaya sa Dios sa matag usa ka amahan. Dalay ko ng Ginoo mga igsoon, salamat sa Dios nga diin gipabatyag sa kani nga mga amahan unsa ang gugma sa Dios kanila. Bisan pa man sa mga pagsulay, di man mga amahan, dili mo huyang kung kamo muhilak. Kaya mo ingon ang uban nga, kapag dali na sa mong hilak, oy. Mo ingon ang uban, kahilakon po ani ni kaning tawhana, oy. Kusog kaayo ang uban, di sila katugkad ang sa unsa ang nasa sulod sa mong kasing-kasing mga igsoon. Labi na kung ikaw nasa tubangan sa live na makita ang imong pagngaab din na. O bisan pa sa gawas, kung unsa ka ang imong kasing-kasing o kinaiyahan nga di natubangan sa Ginoo as wala ni surrender ka diha tanan sa Dios. Ang mga katawhan sa imong palibot mga igsoon usay manaway gina nimo. Kay di mo sa kasabot. Okay. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon
nga pinaagi sa dakong kaluoy, grasya o gugma o panalangin, labi na ang kaalam sa itong amahan. Maghari ka ninyo. Ug ang gahom sa balang espiritu, mauusab amo agak ngadto sa kadaugan matag adlaw. Buot sa kaaway nga putlon, buot sa kaaway nga pugnan ang imong paghari o sa imuhang panimalay, una nga ikaw magdala sa imong pamilya ngadto sa Ginoo. Buot na pugnan sa kaaway mga igsoon, apan salamat sa Dios nga naapod siya kanunay nagdumpa aron ka maluwas. Kanunay siya magdumpa aron ka panalanginan, kanunay siya magdumpa aron ka tupagon sa imuhang panginahanglan. Kanunay siyang magdumpa aron ka muhumok gyud imong kasing-kasing, makita nimo unsay gikinahanglan sa imong asawa ug sa imong mga anak. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. So kining tanan, kudos mga papa nga nangalagad sa Ginoo. Congrats. More than 101%. Nadibarog sa kamatuoran sa pulong sa Dios sa inyong kinabuhi. Salamat, salamat, salamat nga naamo. Nga kamo usab naghatag og kalig-on sa mga asawa ug ngadto sa inyong mga anak. Kamo usa sa kalayo usab sa presensya sa Ginoo inyong gidala sa inyong panimalay. Usa mo ka pillar, usa mo ka haligi, lig-on nga haligi usab sa inyong panimalay. Walay lain nga kadangpan ang mga anak nga sa panahon sa ilang kasakitan ngadto gyud sa ginikanan ug labaw ngadto sa amahan. Igon man ang kapika sa kinabuhi sa panahon nga maluya, usab ang amahan mo busapwang sa panginahanglanon sa asawa. Salamat sa Ginoo nga diin naghatag siya og giyak kaninyo, naghatag siya og panalangin kaninyo aron mo makalahutay, naghatag siya og pagdihog sa matag lakaw ninyo sa inyong panginabuhian, sa inyong mga kamot, pangalanginan pa ang tanang mga buluhaton nga diin ang Ginoo mupauswag sa inyong kinabuhi. Kung unsa ka nga giuswag sa Ginoo, walay rason nga dili pugka mohatag og pag-uswag sa imong pamilya in Jesus name. Salamat Ginoong Hesus nga kaswagan sa usa ka amahan. Kini mo kunik usab sa uswagan ngadto sa iyong pamilya. Hallelujah. Lord, dalaygon ka salamat. Mag-ampo mga igsoon, ihangyo na po ang tanan sa pagbarog o ibutang ilay ang inyong ilihans forward. Hallelujah. Magdeklara ta sa mga pag-ampo kadaugan sa Ginoo. Hallelujah. Ora bashete yakado kundes karabasha. Idanaburus ko naman diya ka at idanabasa. O Diyos, ang matag kamot sa mga mahali. Nagikisa ka, Lord, diya sa pagdahi o pag-surrender ka nimo. O Ginoong Hesus, malang Espiritu, bihugi amahan sa kinitubukan sa imong presensya. Matag-us Ginoo, magakalayo ang ilang kasing-kasing o kalag sa pagsunod kanimo o walay luna ang tanang paagi ni Satanas. Walay luna ang tanang mga atake sa kaaway adlaw ug sa gabion. Ginoong Hesus, ang ilang mga kalihukan sa pagbudlay aron maabot Ginoo ang kalipay sa pamilya. O Amahan, nagpasubos kami, nangayo o naghangyo kanimo Ginoo. Panalangin sila, o hatagi kanunay o kadasig sa pagkatiman sa ilang panimalay. Hatagi sila kalipay, kalinaw nga dili hatag sa kalibutan Ginoo. Ug bisan pa man ang tanang balatian sa panlawas man kalag kasing-kasing ug duktong tibuok pagkatao Ginoo. O Dios, ikaw magahupay niining tanan. Ginoo, ikaw magaayo Ginoo. Ug ang tanan nga mga amahan Ginoong Hesus nga ikaw ang ipasidunggan ug gihigugma. Ginoo, magadudlo ikaw pinaagi sa imong kaalam.
salamat o Ginoong Hesus. Nang matag usa nga nagabarok sa imong pulong, magbuhi o maninaukol o pananginan kayo in Jesus name. Lord, salamat Father God. Nga kini nga mga kinabuhi karon o Dios. Usa kini kapag matuod Ginoo, mabulahan gayud ang usa ka pamilya nga dunay amahan nga mobarog sa imong kamatuoran Ginoo. Ug mudala sa tibuok pamilya diha sa imong presensya Ama. Ginoong Hesus, salamat Ama. Ug ang among pag-ampo Lord, nagdaghan pa nga mga papa dinhi maong iglesia sa SOGC o God, nga madala din sa imong presensya Ginoo, nga walay kahadlok nga mo panaglara sa imong gahom, sa imong pulong o kamatuoran sa tanang katawhan, kaliwatan o kinabuhi Ginoo. O Dios, dalaykon ka. Lord, nagmangko kami Ginoo sa tanang mga kinabuhi, mga barog kayo Ginoo sa mga kamatuoran. O sa panahon sa atake sa kaaway, dili sila Ginoo atras kundi muasdang nga puno sa imong kahom o palang espiritu. O Ginoong Hesus, salamat sa ilang pagbarok. Bitbit kanunay nila ang Yahweh sa kadabukan. In Jesus name. Lord, salamat. Bisan asa sila nimo palakton Ginoo. O Dios, magapanguna ang imong kagahom o ang imong mga anghel Ginoo. Mga hatag o pagpukan sa mga buhat ni Satanas sa matag lugar na ilang pagkatuan o Ginoong Hesus. Salamat Ginoo. Ikaw magauswag nining mao nga pundok Ginoo sa men's ministry o God. Ikaw magapanalangin spiritually. Diha Lord, hugon nimo sila kanunay Ginoo sa imong gugma, grasya, kalinaw o kaluoy. Nandiin Ginoo matag-usa kanila. Mulihok sa usa ka hiniusa nga lawas nimo Ginoong Hesus. In Jesus name. Kung asa ka Lord, tuwa sila Ginoo. Kung unsa ang imong mga pagtudlo, nga musunod usab sila kanimo. Amahan, salamat, salamat, salamat. Dalaykon ka Ginoong Hesus. O kini Ginoo nga makinabuhi. O sa ubang pang mga amahan nga wala dinhilo. O sa tanang mga amahan nga nangalagad kanimo din tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan Ginoo, among gidala diha sa imong tiilan. Lord, dihoki sa makausap pa diha sa imong gugma. Dalaykon ka Ginoong Hesus. Dalaykon ka. Kining tanan Lord, ang ilang kinabuhi, among gihalad ingon nga mahumot nga halad Ginoo, nga aroma Ginoo, nga mga limyon Ginoo sa matag usa ka pamilya o Dios. Dalaykon ka, dalaykon ka, dalaykon. Kining tanan Lord, among gibalit ang pagpasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Pagpaka na to Ginoo mga igsoon. Woohoo! Hallelujah! God bless fathers! Pagpaka na to Ginoo! Pagpaka na to Ginoo! Woo! Pag-awit ang mga mundahan sa Ginoo! Hallelujah! Woo! The Lord! Yes! Sayaw ka sa Ginoo!
Kuya Steve. Kuya Steve.